आपको भी ये हमकू वाली बातें लगती हैं, इसमें कुछ संजीदगी का आंसर नज़र आता है? आपको लगता है कि मौलाना साहब ने एक डिस्पैशनेट अपील की है अपने पुराने साथियों के साथ, और जो बड़ी सियासी जमातें हैं, जमहूरी जमातें हैं, उनके लीडरान के साथ कि जनाब आला जो लोगों के सामने पेश हो जाते हैं, लोगों का जो फैसला उसको मान लेते हैं, तो क्या मौलाना साहब की बात को सुना जाएगा, माना जाएगा? हम तो 8 फरवरी से आपकी को रो पीट रहे हैं, आपके इर्द गिर्द लोग नहीं मानते। वो जी अवाम का मैंडेट है, हम तो आए इलेक्शन के रिजल्ट जो इलेक्शन कमीशन देता है वो मानते हैं। तो जाओ फिर मौलाना को समझा लो। तो वो उन्होंने आज जो बात की है वो मुसलसल कर रहे हैं और बहुत संगीन बात कर रहे हैं कि असेंबली बेची गई है। ये तो कोई अच्छा इल्ज़ाम नहीं है, इसको हर हालत में रिफ्यूट करना चाहिए। नंबर 2, वो कहते हैं अगर पीटीआई जीती है तो उनको हुकूमत बनाने देते। ये तो मैं 8 फरवरी की रात से आपके सामने रोना रोते हूँ। लेकिन इन लोगों को जो ये रोज राग लाप रहे थे, हुकूमतें बन गई हैं, उनको चलने दो, उनको ये करना, ये तो उनके लिए समझने आप समेत कि ये बात ठीक नहीं है और इसका नतीजे अच्छे नहीं निकलेंगे। वो जी पहले भी होती रही भाई, पहले क्या भी यहाँ तो 83 सीट्स के उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो यानी मतलब है आधी सीटें उनकी जो है वो है। तो आप देखें कि वो कहाँ खड़े होते हैं और ये कहाँ खड़े होते हैं, हुकूमत बन ही नहीं सकती। तो बहरहाल देखते हैं, अभी तमाशा और लगेगा, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। और फजलुर रहमान ने अपना जो रास्ता जो है तकरीबन मुतय्यन कर लिया है कि मैं इस 8 फरवरी के इलेक्शन के रिजल्ट को तस्लीम नहीं करूँगा और मैं हुकूमती ईवानों की बजाय अवाम के ईवानों में जाना बेहतर समझता हूँ। और वो पीटीआई जिसका ये नाम नहीं सुनते थे, उनके हक में भी वो बात कर रहे हैं। तो ये मेजर डिपार्चर है उनकी तरफ से, लेकिन इसका असर किसी पर नहीं। उन्होंने ठीक कहा है कि वो समझते हैं कि ये अजीब सी बातें एमको वाली बातें कर रहे हैं। हसन, आपका ख्याल था कि बड़े मियाँ साहब मना लेंगे, उनकी एक मुलाकात भी हुई और अभी भी कुछ लोगों का ये ख्याल था कि शायद बड़े मियाँ साहब ने तो कल आप भी हुई कह रहे हैं जी। अच्छा चलो देख लेने कल आज तो मौलाना साहब की बात कोई सुनेगा और बात कर रहे हैं। देखिए बात तो उन्होंने ठीक भी की है ना, उन्होंने बात कहा है जी कि जमहूरियत आज कहाँ खड़ी है। ये बात मैं उनकी एग्री इस बात से करता हूँ कि जमहूरियत वाकई बहुत कमज़ोर है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जमहूरियत उस तरह की नहीं है जैसे हमारे पड़ोसी मुल्कों में मजबूत है मिसाल के तौर पे। लेकिन उसकी वजह है, उसकी वजह मतलब ठीक है, जिनके ऊपर ये इल्ज़ामात आयद करते हैं वो तो ठीक है, मौलाना साहब की बात की हद तक मैं मानता हूँ, क्योंकि खामियाँ हुई हैं इंतखाबात में, इसमें भी हुई हैं, पिछले जो इंतखाबात थे उनके ऊपर भी उन्होंने खामियों का इज़हार किया है। लेकिन अब देख लेना कि जब लाहौर से चलते हैं बानी चेयरमैन तहरीक हिंद साहब, तो वो कहते हैं जी कि बात होगी तो आर्मी चीफ से बात होगी। अभी हालिया दिनों में देख लें जी कि शहरयार अफरीदी साहब का बयान आया, वो कहते थे हम किसी सियासतदान से बात नहीं करेंगे, हमने बात करनी है तो DGISI से या चीफ आर्मी साहब से करनी है। अब शिबली फराज साहब का बयान आता है जी कि बानी चेयरमैन ने इजाज़त दे दी है जो है वो अस्करी क़यादत के साथ मुज़ाकरात करने की। तो जनाब जब आपके रवैये ऐसे होंगे तो फिर जमहूरियत मजबूत तो नहीं होना ना। जमहूरियत तो तभी मजबूत होगी जब सियासी क़यादत आपसी जो इख्तलाफात है आपस में ही हल करेंगे। जब आप खुद सहारे तलाश करेंगे और सहारे तलाश करने के अलावा आपको और कोई काम दिखाई ना दे, तो फिर यही हाल होना है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जहाँ तक बात है, उन्होंने तमाम की तमाम असेंबलियों के ऊपर उन्होंने कहा कि खरीदी गई हैं, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी शामिल किया है। और मौलाना साहब को जो मेन ग्रीवेंस है वो खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर है। बड़ा नाम वो कहते हैं जी कि उनका अपना मैंडेट जो है, क्योंकि उनकी जो मेन बेस कैंप है ना, जैसे पीटीआई का बेस कैंप है केपी के, इस तरह मौलाना फजलुर रहमान की जो जमात है JUIF, उनका बेस कैंप भी KPK है। तो उनको मेन जो इतराज है वो तो KPK के हवाले से है। लेकिन पंजाब के अंदर जी इतनी उनकी नहीं है, पंजाब के अंदर JUIF नहीं है जी। वैसे आप मुझे बताइए, सिंध के अंदर है, सवाल लेने में बलूचिस्तान के अंदर है, लेकिन पंजाब के अंदर नहीं। बाकी आप समझते हैं कि हमारे मोहतरम जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो इतने बाइख्तियार हैं कि वो उनके साथ ये बातचीत करें, मामला हल हो जाएंगे सारे? प्राइम मिनिस्टर तो वही है ना जी, तो बात करें ना जी, पहले चलें बात करें। अच्छा, ना एक आपने खाया नहीं है जी चीज, कहती बदजायका है जी, ये खाना बदजायका है, भाई चख तो लो ना, चखने के बाद पता लगेगा। वो कह रहे हैं आपके पास कम से कम एक नैरेटिव तो होगा पॉलिटिकल, कि आप आवाम को बता सकें कि जी हमने तो ये कोशिश की। खुशबू खाने और ये मसला नहीं है, बदबू आ रही है, ये ऐसा आदमी, ये ऐसी बात है
جو کہتی ہے جی ہم نے سیاسی لوگوں سے نہیں بیٹھنا. ایون کہ انڈیا نے حملہ کیا پاکستان کے اوپر, تب بھی کہتا ہے جی کہ میں سیاسی قیادت کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. نقوی صاحب یہ جو چلے وہ پی ٹی آئی تو کہاں بانی پی ٹی آئی جیل کے اندر پتہ نہیں 31-32 سال جرم نہ کرتے نہ جاتے, جرم کیے تو جیل بھگتے. اچھا یہ نقوی صاحب یہ بتائیے گا کہ اب مولانا صاحب نے کافی چیزیں کھول کے رکھ دی ہیں, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے مولانا صاحب کی بات سنی جائے گی, کہیں جو سیریس کوارٹرز ہیں سنجیدہ ہمارے حلقے ہیں ان کی بات کو سنا جائے, سمجھا جائے اور اس کا کوئی حل نکالا جائے, آگے کی طرف جایا جائے؟ اچھا دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ میری بات بھی آپ اسی خاموشی سے سن لیجئے گا جس طرح چودھری صاحب کی سنتے ہیں تاکہ میں مکمل کر لوں. دوسری بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اگر سیاستدانوں میں جتنے بھی اس وقت پاکستان میں سیاستدان ہیں ان میں سب سے زیادہ احترام ہے میری نظر میں بھی اور پاکستانیوں کی نظر میں بھی. تیسری بات جو میں یاد دلانا چاہتا ہوں پاکستانی قوم کو 2018 کی, 2018 میں جب عمران خان کی حکومت آ گئی تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے جب مولانا فضل الرحمان سے بات کی کہ یہ تو حکومت آ گئی ہے اور اب 5 سال پورے کرے گی, تو مولانا صاحب نے کہا تھا آپ اطمینان رکھیں مولانا ہے. اب 2024 میں حکومت آ گئی, اسد قیصر صاحب پہنچ گئے مولانا صاحب کے پاس, تو مولانا صاحب نے کہا آپ اطمینان رکھیں مولانا ہے, ضرور ایسا کہا ہوگا, یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. مولانا صاحب 2018 میں بھی نکلے تھے یہی نعرہ لے کر مولانا صاحب نکلے تھے کہ یہ حکومت جعلی ہے, یہ اسمبلی جعلی ہے. انہوں نے مجبور کیا, انہوں نے اصرار کیا پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو کہ آپ استعفے دیں. بہرحال انہوں نے استعفے نہیں دیے, مولانا صاحب نے لانگ مارچ نکالا, سلسلہ چلتا رہا. اور اسی اسمبلی سے 2018 کی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں, جب حکومت بدلی تو مولانا صاحب کے پاس 2 انتہائی اہم وزارتیں تھیں, 16 مہینے 2 انتہائی اہم وزارتیں یا 3 شاید انتہائی اہم وزارتیں رہیں. اور اب مولانا صاحب دوبارہ وہی بات کر رہے ہیں جو 2018 میں کی تھی. 2018 کی اسمبلی نے بھی 5 سال پورے کیے تھے, 2024 کی اسمبلی بھی 5 سال پورے کرے گی. جی بڑی اچھی بات. نقوی صاحب, چودھری صاحب کبھی کبھی بولتے ہیں تو ہم ان کو اس لیے ٹائم دے دیتے ہیں, آپ ہمیشہ بڑا اچھا لگتا ہے چودھری صاحب بولتے ہیں, یقین کریں آپ ہی بولیں بھائی, میرے پاس کچھ نہیں کہنے. لیکن مولانا صاحب کو دیکھیں سر, میں آپ کو سننا اتنا اچھا لگتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اچھا ناظرین, مولانا صاحب نے جو اپنی پروٹیسٹ کی بات کیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ہم نے جانا ہے انشاءاللہ 2 مئی کو کراچی میں ملین مارچ ہوگا انشاءاللہ العزیز, 9 مئی کو پشاور میں انشاءاللہ ملین مارچ ہوگا. اور اگر کسی نے روکنے کی کوشش کی تو وہ سوائے اس کے کہ اپنے لیے مصیبت کو دعوت دے گا اور کوئی نتیجہ اس کا نہیں نکلے گا. وہ عوام کی اس سیلاب کا راستہ نہیں روک سکیں گے, اور انشاءاللہ العزیز یہ جدوجہد جاری رہے گی. اور امید رکھنی چاہیے کہ اس میں آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں. جی ناظرین, مولانا 2 مئی کو انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنا مارچ جاری ساری رکھیں گے اور اصل جمہوریت کی بحالی تک ہماری جو جدوجہد جاری رہے گی.